चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ভ্যালেন্টাইন্স ডে হচ্ছে কটেজের মধ্যে। ইয়াস কাপা কাপা। এখানে আজকে অন্য ইয়ে চলছে। কি চলছে এখানে? অন্য পিকনিক। তো আমরা পিকনিক কোথায় করবো? হ্যাঁ, আমরা পিকনিক কোথায় করবো? আমরা ওইখানেই করবো। ওইখানে আছে না একটা জায়গা এরকম। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো পিকনিক করবো কোথায়? হুম। আমি যে লাস্ট টাইম যেখানে করেছিলাম ওখানে করবো।